Organisée par l'Agence de régulation des hydrocarbures, une journée d'information sur la rationalisation de la consommation de carburant dans le secteur des transports routiers s'est tenue le mercredi 25 novembre 2009 à l'hôtel Sheraton à Alger, en présence du Dr Chakib Khalil, ministre de l'Énergie et des Mines, de M. Amartou, ministre des Transports, et des représentants du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Environnement. Cette journée devra déboucher sur la mise en place de mesures pour la rationalisation de la consommation de carburant des véhicules en Algérie. Le ministre a annoncé lors de son allocution la constitution récente d'un comité intersectoriel qui regroupe les départements ministériels de l'énergie, des transports, de l'industrie, du commerce et de l'environnement, et qui est chargé d'étudier et de proposer une réglementation permettant de réduire les émissions de CO2. La consommation nationale des carburants routiers classiques que sont les essences et le gasoil s'élevait en 2008 à plus de 10 millions de tonnes. Dans les années à venir, cette consommation ne cessera de croître et elle atteindra près de 15 millions de tonnes en 2019, même dans le cas de la mise en place de dispositifs de maîtrise de la croissance. Je me réjouis donc de la mise en place récemment d'un comité intersectoriel avec les secteurs des transports, de l'environnement, de l'industrie et du commerce pour étudier et proposer un cadre réglementaire adéquat dans le domaine de la consommation spécifique de carburant des véhicules importés dans notre pays. Lors de son intervention, M. Amartou, ministre des Transports, a déclaré que dans le but de rationaliser la consommation des carburants, l'État envisage le retrait et la mise en forme à terme des véhicules de plus de 15 ans. Les dernières statistiques concernant l'évolution du parc national de véhicules ont établi que près de 3 700 000 voitures circulent en Algérie. 133 000 voitures ont été importées durant les 9 premiers mois de l'année 2009, un nombre qui est appelé à augmenter pour atteindre environ 200 000 d'ici la fin de l'année. Pour rationaliser la consommation du carburant dans le secteur routier, il est impératif d'encourager les citoyens à utiliser des transports massifs. En ce qui concerne le transport des marchandises, nous devons adopter des moyens plus économes tels que la voie ferroviaire. En Algérie, 1% seulement des marchandises est transportée par voie ferroviaire alors que la moyenne dans le monde est de 20%. Une moyenne que nous devons atteindre. Augmenter les tarifs des moyens de transport est un facteur de régulation, certes. Toutefois, c'est une question qu'il faut considérer avec objectivité afin de concilier entre les attentes des citoyens et des transporteurs et la nécessité de rationaliser la consommation du carburant. L'évolution de la consommation des carburants dans le secteur des transports routiers, le diagnostic et évolution du parc véhicule, la pollution du transport dans le secteur routier, les nouvelles technologies peu consommatrices d'énergie et la réglementation de la consommation de carburant dans le monde et en Algérie ont été les thèmes traités lors de cette rencontre. Les experts ont répondu aux préoccupations de l'assistance dans le débat, ce qui a permis de cerner les responsabilités à différents niveaux sur la question de la consommation de carburant dans le secteur des transports routiers. نظمت وكالة ضبط المحروقات يوم إعلامي حول ترشيد استهلاك الوقود في قطاع النقل البري يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2009 بفندق الشيراتون الجزائر، وهذا بحضور الدكتور شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، السيد عمارتو وزير النقل، وممثلين عن وزارات التجارة، الصناعة والبيئة. جاء هذا اليوم لوضع سياسات للحد من استهلاك الوقود في الجزائر. أعلن الوزير في خطابه عن إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات يضم وزارات الطاقة، النقل، الصناعة، التجارة والبيئة، ومن مسؤوليتها دراسة واقتراح أنظمة للحد من استهلاك الوقود وانبعاث ثاني أكسيد الكربون. يتمثل الاستهلاك الكلاسيكي للنفط في مجال النقل البري في البنزين والمازوت، ففي سنة 2008 تم استهلاك أكثر من 10 مليون طن. من المنتظر أن ترتفع نسبة الاستهلاك في السنوات المقبلة لتصل إلى 15 مليون طن عام 2019، وهذا حتى باستعمال سياسة التحكم في الزيادة. ففي هذا الموضوع أنضم إلى الهيئة المتكونة من العديد من الوزارات، منها قطاع النقل، البيئة، الصناعة والتجارة، لدراسة واقتراح إطار قانوني مناسب في ميدان الاستهلاك العقلاني الوقود من طرف السيارات التي نستوردها في بلادنا.
ذكر السيد عمارتو وزير النقل في كلمته أنه ومن أجل ترشيد استهلاك الوقود هناك إمكانية السحب الكلي للمركبات التي يفوق عمرها 15 عاما. المعلومات الأخيرة في 9 شهور الأولى من سنة 2009 تقول بأن عدد السيارات التي تم استيرادها هو 133 ألف سيارة أخرى، ستصل ممكن إلى حوالي 200 ألف و 180 ألف سيارة جديدة في هذه السنة، ما يجعل عدد السيارات في الجزائر حوالي 3 ملايين و 700 ألف و 3 ملايين و 600 ألف و 50. الآن نقل السلع بالنسبة للسكة الحديدية يمثل أقل من 1%، في حين أن المتوسط في العالم هو 20%، مع ذلك أن مازال عندنا متسع من العمل حتى نستعمل السكة الحديدية بالقدر الذي تستعمل فيه في الدول الأخرى. تطور استهلاك الوقود في قطاع النقل البري، تشخيص وتطوير حظيرة السيارات، تلوث النقل في القطاع البري، التكنولوجيات الجديدة مع انخفاض استهلاك الطاقة وسياسة استهلاك الوقود في العالم والجزائر كانت المواضيع التي ناقشت خلال هذا اللقاء. استجاب مختلف الخبراء إلى انشغالات الحضور، هذا ما سمح بتحديد المسؤوليات على مختلف المستويات بشأن مسألة استهلاك الوقود في قطاع النقل البري.